হুম। 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 হুম।
समुद्र रे भासी आसिले महाप्रभु श्री जगन्नाथ। पारादीप नेहरू बंगलार रही पथर बंधरे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ विग्रह पड़िथिबा बेले एथिरे पिटी होउथिला सागर लहड़ी, जहाँकि देखिथिले दुई भाई। देखिबा परे महाप्रभुଙ୍କ चका नयन को देखि सेठी जाई परखिथिले प्रकृत रे कोन चित्र रहिछि। देखिला बेलकु महाप्रभुଙ୍କ विग्रह उद्धार कले। उद्धार करी आनिबा परे आज सकाळु जेतेबेले चलाइथिले पूजार्चना, एही समय मध्य देखिबाकू मिलिथिला किछि अलौकिक घटना। आमे वर्तमान रहिछु जाकि पारादीप नुआ बजार रही श्री श्री रविशंकर जींकर जो रही आर्ट ऑफ लिविंग केन्द्र, आमे सही स्थान रे अछु जो स्थान रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को उद्धार करी एठी आनी रखा जाइछि, जाकि आज सकाळ ठारू चलीछि पूजार्चना। आपन को आमे देखाउछु विजुअल जो भली भाबरे आमे प्रथमे देखाउछु जो महाप्रभुଙ୍କ विग्रह उद्धार होइतिला से महाप्रभुଙ୍କ विग्रह देखंतु आज सकाळ ठारू जो भली भाबरे एही जो रही आर्ट ऑफ लिविंग केन्द्र जो समस्त सदस्य माने रही एमाने महाप्रभु को पूजार्चना यथा रीतिनीति अनुजाई पूजार्चना करने सहित वर्तमान देखिपे जो भाव में भजन कीर्तन आलती महाप्रभुंर सब नीतिकांति जारी रही। तेणु आमे कथा हबा जो पिला उद्धार करथिला, जहाँकि निज जीवन को बाजी लगाई जो पत्थर बंध जो स्थान को सरकार कटकणा करिसंती से स्थान को कहीं न जीवा पाई सेठी जेतबेले महाप्रभुଙ୍କ विग्रह को देखिचंती सेतबेले से किछि डर को खातिर न करी जो भाव में शिउली भरा पत्थर ताकू आरपारी को जाऊ जो भाव में से उद्धार करिसंती एही महाप्रभुଙ୍କ विग्रह को आमे कथा हबा। तो कौन कहवा केमिति रही कालीर चित्र जेतेबेले महाप्रभु को उद्धार कले केमिति रही चित्र, तो केमिति देखिले तांकू। जय जगन्नाथ। मो ना रश्मिरंजन कर, मु तापस रंजन पति भाई। आउ काली आमे जेतेबेले पत्थर बंध को बुलिबाकू जाइथिलु, नना जप सारिकी उठिला बेलकू माने पूरा तले पत्थर उपरे ठाकुर ऊपर को हाथ करिकी ऊपर को चाहिकी थिले। जेतेबेले आमे नना जेतेबेले देखिले जप सारिकी कि मते डाकिले कहले कि अरे देखिलु सेठी कौन गोटे भासुची। तापर मुझे माने पाखक जाकि देखला बेलू जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु हाथ को टेकी आखि माने ऊपर को करी अनै चाहते। आउ नना को तो डर लगुला, मत भी टिके लगुला डर तौक जावाक, किंतु नना उत्साहित करू मु तलू जाकि ठाकुर को उद्धार कली। जहाँ शुणी पारे जो पिला उद्धार करथिला जो भाव में जो समुद्र प्रखर लहड़ी जो स्थान में पाद पकाइले गोड़ खसी जबार अनेक संभावना रही। तेणु से स्थान में से डर को खातिर न करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ विग्रह को उद्धार कर आनी उद्धार कर आनिबा परे आनिथिले जहाँकि जो रही आर्ट ऑफ लिविंग केन्द्र नुआ बजार ठारे रही एठी को आनी आसीथिले। एठी आमे कथा हबा जे कि रही तापस रंजन पति, आमे तांको सहित कथा हबा। तो महाप्रभु को जिते आनी गतकाली संध्या समय उद्धार कर आनिले आनिबा परे एठी जेतेबेले आज सकाळू तांकू पूजार्चना आरंभ कले जो भाव में गोमाता एठी आविर्भाव हवा जो भाव में पाखरे घूरी बुलिबा आश्रम भीतर को पशि आसवा, तो ये क्यों अलौकिक कथा ना कौन रही रहस्य। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आमे तो आगे गोटे कथा कहिबा, महाप्रभु को आमे उद्धार करिनाहु। आपण जो कहले महाप्रभु को आमे उद्धार कलु, महाप्रभु को आमे उद्धार करिनाहु। महाप्रभु लीला करिचंदी आमको उद्धार करिबा पई। बोधुए आमर किछि अज्ञानतरे पाप हो जाइते महाप्रभु आमर पाप क्षय करने को आसिचंती। कारण ये पंचभूतर शरीर इंद्रियर शरीर जना हो बा अजना हो किछि किछि भूल आमर रही जाई पारे। महाप्रभु होउचंदी बड़ कृपाळु, महाप्रभु होउचंदी कृपामय। काली जेतेबेले मोर भाई 3-4 दिन है आसे सा रहुतला कहला आम नेहरू बंगला को जीवा कौन टे संगम को देखा। मुझे ना समय ना काली हठात 3टा-4टा बेले मन है आमे से सागर संगम को टिके जीवा। काली आमर मधु अमावास्या थिले, मुझे अमावास्या अच्छी आमे टिके जप करिवु, तू तोर जहाँ फटोफट उठेया कथा उठेबू। जप करिके उठिला परे मुझे छिड़ा ही वरुण देवता को नमस्कार करुछि। सेतबेले देखिले आखि दीटा ऊपर को अनैछंती। मुझे डरीगली, मुझे कहले अमावास्या थिला, आज हूँ माँ प्रतिपदा, चैत्र नवरात्रि आज ठारू आरंभ, आज राष्ट्रीय नववर्ष। सेटा भी मनरे थिला, मु देखिली आखि गुड़ा बड़ बड़ देखा। महाप्रभुंकर जो ये जो ओठटी लानी लानी ओठ मत लगे कालींकर स्वरूप भाया। प्रथमे मुझे डरीगली, सेठू मो भाई कहले वा देखिलु कौन हूँ माने भासुचंदी गोटे। तेणु आम सान भाई जाई देखिले कहले तो महाप्रभु हाथ ऊपर टेकी आकाश आड़ को अनैछंती। या कहला भितर जोरे जोरे लहरी आसिकी पिटी होता है महाप्रभु देहरे। जदि आ 10-15 मिनिट
ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ମନରେ ବି ଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଣିବି, ଛୁଇଁବି, ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବଳ ପାଇଲାନି, ଡର ମାରିଲା ସେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀକୁ ଦେଖିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଏ ପିଲା ଟିକେ ମୋଗଲାରେ ଯାଇକି ଆଣୁନୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡରିଲା। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଚପଲଟି ଖୋଲି ସେ ତାର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଣିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଆସିକିରି ମାରି ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିନୁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇନୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଏଠି ଆମେ ପାଖାପାଖି 2008-9 ମସିହାରୁ ଏଠି ଆମେ ଜପ ତପ ସାଧନା ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ସହଜ ସମାଧି ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମା ନବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ବି କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଦର୍ଶନ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରୋକିବି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ଯାହାକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି, ତ ଏ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍, କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଆସି ଜପତପ ସାଧନା ଏଇଠି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ସମୟରେ ଖୁରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିଲା ପରେ ଆମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫଳକୁ ଗୋମାତା ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେଇଟା। ସିଏ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଚୁପ୍ କିରି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଠଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଇଏ ସବୁ ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଆମେ ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଇପାରିବାନି, ଶବରୀ ହେଇପାରିବାନି, କରମା ହେଇପାରିବାନି, ନା ଆମେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ନା ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ବନକ ଲାଗି କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜେହୁର ମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଟିକେ ବନକ ଲାଗି କରିବା। ରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାଡ଼ିଛି, ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଟିକେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କେତେ ସମୟ ସେ ପାଣିରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ 24 ତାରିଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ, ତାଙ୍କର ସୋ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅଙ୍କର କାମ ସବୁ କରନ୍ତି ଆମକୁ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏତିକି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା, ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଗୋମାତା ଏଠି ଆସିବା, ଗୋମାତା ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘଷି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଦେଖିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯାହାକି ଏହି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଗର ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲିଠୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା, ଏଠିକି ଅଣାଯିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଏକ ପଥର ଉପରେ ଲାଗିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲହଡ଼ି ପିଟି ହେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ ଏହି କାଳିଆ ଠାକୁର ଯିଏକି ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ ଲାଗିଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏ ନେଇ କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରକୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ ଘଟଣା କହିଲେ। ତ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଆମର ପରାଶର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ମହାଣ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପଥରବନ୍ଧ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଙ୍ଗମ, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମହାନଦୀ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଭାସି ଆସିବା ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଆମର ତାପସ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଠାକୁର ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଧାନ ସାରିକିରି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଧାନ ସାରିକିରି ଉଠିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା।
तापरे जेतेबेले ठाकुरଙ୍କୁ आनिचंती से डाकिले जेतेबेले आमे आसिलु दुई जण आसिलु प्रथमे आसिक ठाकुरଙ୍କୁ दर्शन कलु मु कहली निश्चित भाव में 1.5 फुट 2 फुट्र हाइट्र ठाकुर तो निश्चित भाव में ठाकुर कौटी पूजा पाउथले कौन से कारण किए विसर्जन करछंती बा किछि भी हेइताई पारे आमे तो जानि नांती से विषय रे तो पंडित मानक सहित निश्चित भाव में परामर्श करिवा तापरे आमे भाई पंडित मानक संगे पुरी रे विभिन्न पंडित मानक संगे कथबार्ता हेले तापरे वर्तमान आमे ठाकुर को पुरी की नेइकरी बनक लगी करने निष्पत्ति करछंती एवं काली संध्या बेल ठारू आमर ठाकुर विधि विधान अनुसार जी आम संभव एटी पूजा अर्चना कर जारी रखीचु आज आम गुरुवार रविशंकर जी आमर भक्त मान सब आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया आज थिला तो आम सुदर्शन क्रिया पर आउ थे आलती करी ये करी ठाकुर जहाँ सब जमी जी संभव आम कर आम करूँ आज समस्त को गोटे अत्यंत अफुरंत आनंद देछि प्रभु आसिकी आमर मुहाण रे संगम स्थल रे आ गोटे पवित्र दिन रे आउ जड़े आमर साधु हाथ रे प्रभु आसिकी पहुँची तो प्रभु भाई जमती कहले प्रभु आम द्वारा किसी उपकृत हबार नहीं आमे तांको द्वारा उपकृत प्रभु आसी आमको उद्धार करने तेणु यहाँ एकदम सत्य कथा तेणु आमे ठाकुर को लेकिन भाई काली जो पुरी जी परामर्श करेंगे विभिन्न विज्ञ पंडित मान सहित तापर आमे आगामी कार्य स्थिर करवा कौन करवा केमती करवा ठाकुर नीति ये केमती करवा ठाकुर को आम ये रखा कि कौन से मंदिर को नवा से आम स्थिर करवा जय तो निश्चित भाव में जहाँ शुणी पारे जो भाव में कहते यही महाप्रभुंर जो आसंता काली पुरी नहीं जिबे पुरी जो पंडित माने रही सहित परामर्श कर महाप्रभु से नेबापर से महाप्रभुंर नीतिकांति महाप्रभु को पुणी बनक लगी करने महाप्रभु को पारादीप आणवे यापर कौन कार्यपंथा स्थिर हो तेणु गोटे कथा कहवा ये पराशर क्षेत्र पारादीप ये अनेक मुनि ऋषि माने एठी तप करिसंती अनेक इतिहास रही अनेक पौराणिक ग्रंथरे मध्य एही पारादीपर कथा लिखा अछि तेणु गोटे कथा कहवा ये पारादीप रे आगामी दिन में जहाँकि पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा पारादीप आसीथिले आसंता किछि मास मध्य पारादीप रे अनुष्ठित होबाकू जाउछि श्री जगन्नाथ महोत्सव तेणु एही श्री जगन्नाथ महोत्सव पूर्वरु दरिया कूल श्री जगन्नाथ जो भाव में जहाँकि ना देइछंती आज ठीक से भाव में दलिया कूल दरिया भासी भासी आसी महाप्रभु श्री जगन्नाथ आज विराजमान करिसंती बंदर नगरी पराशर क्षेत्र पारादीप रे पारादीप बिरजा प्रसाद त्रिपाठी एमबीएस टीवी।